प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू जो है वो है खेलों की अहमियत। टाचो जिगरो कशर पा समझा बह तुह किताबे मज लेसन दित सबक दित अमन सत टाचो जिगरो मजामीन ते लेखन, चिट्ठी ते लेखन, दरखास्त लेखन। अथ सिलसिलस मज बह आज यसान तुह अख मजमून लेखनाउन खेलों की अहमियत। गोडनथे वन बह तुह इस खेल गिंदन है वन तुम गिंदन आ गो कंटिन्यू रूजो तुम गिंदस सह जान, मगर खेल अहमियत टाचो जिगरो अत हेक कह इनकार कर कि खेल कचा जरूरी साने जिस्म खतर। खेलों सत फायदे यम खेल अम सत वक्त पाबंद बनान। इस खेल अम सच मज यानी सह जज्बह बढ़ान ज वक्त पाबंदी तज बढ़ान। तुम इस पे समझ मिसाल के तौर पर तुम कुछ सात मैच तुम 2 बजे टाइम तुम क्या पन्नी जाए जबरदस्त कोशिश करान कि 2 बजे 5 मिनट गसन की, या तुम टाचो जिगरो अकि जाए हंद प्लेयर बेकि जाए हंद प्लेयर पे तुम अत मज अक गिंदान, अत मज तुम अक सह रबत बनान, सह लिहाज बढ़ान, सह बई बंधुत पद गसान ज तुस छो अकिस यानी बई सद पे पेश यवान। यानी खेल गो जिस्मानी तौर जरूरत, बेम सत मज भाईचार पद गसान, अम सत यानी सह जज्बह पद गसान, सह इसार पद गसान, सह फराग दिली पद गसान, या पान वन अक ताउन अक मदद या खुशखलकी या अम सत हौसला बढ़ान, या जन खेल लिहाजा हेको वन हर रंग सान खतर जरूरी। गोया अजुक मजमून चुन मे तुंद खतर खेलों की अहमियत। यानी सबक सत मजमून लेखन तिज इम्तिहानस मज रोज नुत कि तुम सवाल यन ना तुम गि तगन क्या तुम अमे अलाव लिखित यह अगर 10 सत्र लिख तुम 12 लिखित, अगर बह 10 जुम लिख तुम 15 लिखित, ताकि तुम बढ़ यानी हौसला तम सत बे सपद तुम मज मजीद इजाफा तुम हेको पे मजमून लिखित कि मजमून किस पे लेखन, चिट्ठी लेखन, दरखास्त लेखन, मजमून लेखन, मगर गौर थवन युत कि मोबाइल आव तुंद खतर, गवर्नमेंट कर तुंद खतर कोशिश, बड़ बार कोशिश, यह लकट कोशिश कह अत टाचो जिगरो फायदे तुलन। फायदे तुलन यह कि तुम बिहन यानी मोबाइलस पे गिंद युन कि बल्कि तुम वुन यह लेसन अस क्या पन आज मास्टर जी तिज तुम वुचान आज कोविड-19 चलान, इसलिए पज अत फायदे तुलन वनस। तो टाचो जिगरो अमुक यानी मौजू खेलों की अहमियत, खेलन हज अहमियत। टाचो जिगरो खेलों की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, यानी खेलों की जो अहमियत है, अफादियत है, इससे किसी को इनकार नहीं। खेल का सबसे बड़ा फायदा क़यामी सेहत है। खेल का सबसे बड़ा फायदा क़यामी सेहत है। खेल और वर्जिश से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त रहता है। यानी ये जो खेल है, खेल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क़यामी सेहत, यानी इससे हमारा सेहत यानी ठीक रहता है। खेल और वर्जिश से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त रहता है, यानी बीमार पेनुक कम चांस। युस इंसान क्या वर्जिश करे, गिंदे, सुबह वर्जिश करे, तो अमिस चांस बीमार का अमिस नश क्या सह सुस्ती, सह कहली दूर। खाया पिया खूब हजम हो जाता है। यानी वर्जिश से, खेल से क्या होता है?
کھایا پیا خوب ہضم یعنی کھیومت چومت یہ انسان آسہِ یعنی ییٚلہِ انسان کھیٚیہِ چیٚیہِ یہِ گژھِ ٹاٹھیو جگرو ہضم تہِ گژھُن اللہ تعالیٰ بچن اگر ہضم گژھِ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ہیٚکہِ انسان بیمار پیتھ لہذا کھیل اور ورزش سے انسان کا جسم تندرست رہتا ہے کھایا پیا خوب ہضم ہو جاتا ہے یعنی کھمت چمت بالکل پٹن ہضم ہوتا ہے خالص خون پیدا ہوتا ہے جسم کے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں یعنی خالص خون صاف خون انسان پودہ گژھان اس پر خون دورٕ کرِ اگر انسان أکسٕے جایہِ بیٚہہِ کینٛژن ہُنٛد خیال چھُ آسان بیکلس اکھ دپان بیٚہنہٕ سۭتۍ وَلہٕ أسۍ بیٚہمو اَسہِ کیٛاہ سا روزِ صحت اَمہِ سۭتۍ سُہ چھُ غلط فہمی یوٗتاہ انسان کیٛاہ کٲم کرِ ییٖژاہ انسان محنت کرِ یوٗتاہ انسان کوٗشش کرِ پکنٕچ ٹٕپنٕچ دورنٕچ گِنٛدنٕچ ورزش ہٕنٛز تیوٗت چھُ انسانس منٛز خوٗن دورٕ کران تہٕ خوٗن چھُ صاف روزان تہٕ یِم زن جسمس منٛز کیٛاہ فٲسد مواد آسان چھِ گنٛدٕ مواد آسان چھِ یِم چھِ یِوان اَمہِ سۭتۍ نیٖرِتھ ورزش سے پسینہ بھی افراد سے آتا ہے یہ بھی ایک قسم کا زہر ہے جس کا اخراج لازم ہے یعنی ورزش سے کیا ہوتا ہے پسینہ یعنی پسینہ بہت آتا ہے اور یہ پسینہ ایک قسم کا زہر ہے جس کا اخراج جس کا خارج ہونا ضروری ہے لازم ہے اگر جسم کے مساموں سے خارج نہ ہو تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے یعنی یہ جو پسینہ ہے یہ بھی ایک قسم کا زہر ہے جس کا خارج ہونا اخراج سے مراد خارج یعنی جس کا خارج ہونا لازم ہے ضروری ہے یعنی اگر یہ جسم کے مساموں سے خارج نہ ہو تو انسان بیمار اگر ٹاٹھو جگرو یعنی اس عرق یہ عرق یون سانہ خاطر واریاہ ضروری دپان یتس گند مواد یتس قسمک زہر اگر یہ انسانس اخراج گژھِ خارج گژھِ کی تو جسمس من مسام آسان یعنی ات کی امو کن اس پھٹان یہ عرق پھٹن واریاہ سانہ خاطر مفید دپان اگر یہ انسانس امو مسامو کن نیر نہ کی تیل ہسا ہیٚکہِ انسان بیمار پیتھ مگر یہ نیرِ تیل ییٚلہِ انسان کٲم کار ورزش کرِ گِنٛدِ تیل ہیٚکہِ نیرِتھ سستی اور کاہلی یعنی ورزش نہ کرنے سے انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے یعنی سستی اور کاہلی یعنی ورزش نہ کرنے سے انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے اکثر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں یعنی دپان سستی اور کاہلی یعنی اس سستی تو کاہلی کم ہمتی یہ کم سۭتۍ گژھان یعنی ورزش نہ کر سے انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے یعنی امہ سۭتۍ انسان گژھان کیا بالکل مٲنتو تُہۍ یہ کمزور گژھان یہ سست گژھان یعنی امس یہ ہیٚکان تھوٚد ؤتھِتھ یہ ہیٚکان کانٛہہ کٲم کٔرِتھ تو بیٚیہِ اکثر گژھان ٹاٹھو جگرو بیمارِ ہُنٛد شکار یعنی لہذا پزِ اسہِ ورزش کرٕنۍ اسہِ پزِ گِنٛدُن گِنٛدنہٕ سۭتۍ مگر پرنہٕ سۭتۍ گندنے یوت نہیں کہ گندنے سۭتۍ پڑھن دے اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اگر انسان ورزش کرے کہ تیل ام سند اعضاء اعضاء کے جسم کس جسم تان ہیکان کمزور حوصلہ پست ہو جاتا ہے انسان مجھ حوصلہ پست تو وچھو یس زن گندان درکان ورزش کران امس گرہنی آسان اگر یہ کوت تک یعنی اگر یہ پہاڑس سے کھالن پہاڑس سے ہیکان کر تحت برعکس اگر اس نمون کھانا یس زن ورزش کران کی تاج گرو یہ ہیکان کیا مٲدان مز تہ پکت کی یہ پتہ دِوان دم تو دم گویا امس مجھ آسان کمزوری امس حوصلہ آسان پست اگر جسم میں کوئی خلل آ جائے تو اس کا فوراً دل و دماغ پر برا اثر پڑتا ہے یہ ایک مشہور مقولہ یا ضرب المثل ہے کہ صحیح جسم میں ہی صحیح دماغ رہ سکتا ہے دپان اس یعنی جسمس میں اگر کن سات خلل ای تو امیک فوراً اثر کت پیوان دلس پہ نہ پیوان دماغس پہ امیک بر اثر دپان مگر یہ اخ مشہور مقول مشہور اخ مثال کہ صحیح جسمس مزے صحیح دماغ روزان یعنی ییٚلہِ تندرست جسم آسہِ طاقتور جسم آسہِ اصل جسم آسہِ قدرتی کتھ یُس انسان یوٗتاہ تکڑا آسہِ یس انسان یوٗتاہ صحت آسہِ یُس انسان بیمارِ نش یعنی لوٚب آسہِ یعنی بیمارِ آسنس کم تٔمِس منٛز چھُ حقیقتاً دماغ تہِ آسان اصل اس لیے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے کھیل یا ورزش ضروری ہے اس لیے یعنی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے ورزش کی ضرورت ہے لہذا کیا یعنی انسان یسان آسے روحانی صحت تو جسمک صحت گھر ٹھیک ام خاطر ورزش الگ غرض کھیلوں کی وقت ہم پر خوب واضح ہونی چاہیے کھیل یا ورزش سے صحت فرض شناسی دیانتداری جفا کشی
ایثار فراغ دلی باہمی تعاون خوش خلقی حوصلہ مندی پابندی وقت اور پابندی قانون و دیگر اوصاف حاصل ہیں گو تیل یعنی اس پہ گھیا کیا غرض کھیل ہز یہ وقت اہمیت امچ گھن پور پہ واضح کھیل یا ورزش ام سی انسان صحت روزان فرض یعنی انسان فرض ہکان پیشن یا دیانتداری یا جفاکشی یا ایثار قربانی فراغ دلی یا باہمی تعاون پانوی اک سے وتھن بہن یا خوش خلقی یا حوصلہ مندی یا پابندی وقت پابندی وقت یا پابندی قانون یم وصف اوصاف کیا گو وصف جمع یعنی امیک یم اوصاف یم وصف حاصل ہکان ان ہی اوصاف پر فرد اور قوم دونوں کی ترقی اور خوشحالی کا مدار ہے یعنی امن اوصاف پہ امن وصفن پہ فرد یا فرد ٲسۍتن یا قوم ٲسۍتن ام دونوَن ہٕنٛز ترقی ہُنٛد تہٕ خۄشحٲلی ہُنٛد مدار چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ دارمدار چھُ ڈاکٹر جروٗ اُمید چھُم تۄہہِ آسیو یہِ مضموٗن سمجھ آمُت تہٕ اِنشاءاللہ توٚتامَتھ ٲسۍ اِجازت تہٕ یوٚتانۍ أسۍ دوٚیِم سبقہٕ اِنشاءاللہ تۄہہِ یَژھو پرناوُن تہٕ دوٚیِم سبقَس منٛز پَرو أسۍ مٔزیٖد تہِ کینٛہہ اِنشاءاللہ